नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जान आज किसी टॉप न्यूज। जय जगन्नाथ सांग माने आम चैनल को आपन को पुणी थे स्वागत। ए वर्ष डेरी रे आसी शीघ्र फेरीजीव शीत। आज उत्तर और उपकूल ओडिशा रे किछि जिल्ला रे पारद 2 रु 3 डिग्री खसिबा सह ठंडा अनुभूत हेबो बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। अन्यपटे पाणीपाग विशेषज्ञ मत चलित वर्ष मौसुमी ऋतुर अवधि वृद्धि सह बारंबार लघुचाप और बात्या मंथार प्रभाव शीत आगमन रे विलंब होउछि। आईपीएल इतिहास रे सबुठु बड़ ट्रेड। आईपीएल 2026 नीलाम पूर्व आश्चर्यजनक खबर सामना को आसुछि। क्रिकबज रिपोर्ट करिछि जे चेन्नई सुपर किंग्स एवं राजस्थान रॉयल्स मध्य ट्रेड को नहीं आलोचना जारी रही। रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन उभय 18 कोटीर खेलाड़ी। राजस्थान रॉयल्स सेमानंक मध्य सीधा सड़क अदल बदल चाहूना, अर्थात राजस्थान रॉयल जडेजा अन्य जड़े खेलाड़ी को नेबाकू चाहूछि। एही कारणरू एही चुक्ति स्थगित रही। सूचना अनुसार राजस्थान रॉयल्स एही ट्रेड डील रे जडेजा व्यतीत डावल ब्रेविस चाहूछि। कटक कोठा ट्राजेडी दायी किए 24 घंटा रिपोर्ट देबाकू जिलापाल को निर्देश। केमिति केउ परिस्थिति रे भुसुड़िला अपार्टमेंट रो बालकनी। आगरू असुरक्षित थिले भी काहींकि निया जाई नथिला पदक्षेप। मणिसाहू छक हाड़ीबंध स्कूल निकट रे थिबा शुभम कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट रो बालकनी भुसुड़ी 3 जनक मृत्यु घटना रे जिलापाल रखिछंती प्रतिक्रिया। कटक जिलापाल कहिछंती सीएमसी कमिशनर तथा सिटी अध्यक्षक नेतृत्व रे एक 4 जन को नहीं कमिटी गठन करा जायछि। एही कमिटी घटनार तदंत करिवो। कमिटीर सीएमसी कमिशनरंक सह अतिरिक्त कमिशनर ओ R&B 1 जंत्री और सीएमसी सिटी इंजीनियर अछंती। घटनार तदंतकारी आसंता 24 घंटा मध्य रिपोर्ट देवाको निर्देश रही। नुआपड़ा उपनिर्वाचन लागू हैला साइलेंट अवधि। नवेम्बर 11 रे नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई पड़िबो भोट। एथिपई आज प्रचार शेष होईछि। नुआपड़ा रे अपराह्न 4टारू साइलेंट अवधि लागू होईछि। तेबे एही समय मध्य केवल एकाकी प्रार्थी घर को घर बुली प्रचार करिपारिबे। राति 10टा परे प्रचार संपूर्ण भावे बंद नहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूचना देइछंती। ओडिशा आसिबे केंद्र कृषि मंत्री। आज दिनिकिया ओडिशा गस्तरे आसिबे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। से मांडिया दिवस अवसर में आयोजित कार्यक्रम रे हेबे सामिल। कार्यसूची अनुसार केंद्र मंत्री चौहान सकाळे पाटनारू बाहरी 11टा सुधा भुवनेश्वर रे पहुंचे। तापर से लोकसेवा भवन रे अवस्थित कन्वेंशन सेंटर रे मुख्य अतिथि भावे मांडिया दिवस कार्यक्रम रे उद्घाटन अधिवेशन रे जोग देबे। 1050 पुलिस कर्मचारी को आयकर नोटिस। तथ्य लुचाउछंती पुलिस बाबू। आयकर रिटर्न दाखल बेले देउनाहांती सठिक तथ्य। निवेश नहीं मिथ्या तथ्य देइछंती। जहा जना पड़िबा परे महाराष्ट्र बुलाढाण जिला पुलिस 1050 जन कर्मचारी को आयकर विभाग नोटिस पठाइछि। आउ आयकर विभाग बड़ धरणर कार्यानुष्ठान को नहीं महाराष्ट्र पुलिस कर्मचारी मध्य आतंक खेली जाइछि। आयकर विभाग पक्षरु केवल बुलाढाण जिल्लार 1000 रु अधिक पुलिस कर्मी को नोटिस पठाइछि आयकर विभाग। अमेरिका रे ओडिया पोष्य कन्या को निर्यातना। अमेरिका रे ओडिया पोष्य कन्या को निर्यातना अभियोग ओडिशा फेराई आनिबा को आकुल निवेदन। एनेई सोशल मीडिया रे गुहारी करिसंती पूजा ओरफ सेजल नामक युवती। पोष्य कन्या भाव 2018 मसीह अमेरिका रे रही आसुथिबा बेले एबे पालिता मां निर्यातना देउथिबा अभियोग करिसंती।
ଚାଲିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଗଣତି। ପଞ୍ଚମ ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜନଗଣନା 2025 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 4 ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ମୁନିର। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତଠାରୁ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଜଣେ ନାୟକ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଶେହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କ ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦାୟୀଳ, ଆଉ ଏବେ ମୁନିରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଖବର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚଳିତକର। ବିଜେଡି ନାଁରେ ବିଜେପିର ଏଫଆଇଆର। ଏଆଇ ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରି ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛି ବିଜେପି। ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ବିଜେପି। ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସାଇବର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ନେଇ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଇଓଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହେଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଗୌହାଟୀରେ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରଥମ ଏୟାର ଶୋ। ପୁଣି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଧନ୍ନ କମାଣ୍ଡ ଗୌହାଟୀରେ ଆଇଏଏଫର 93ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଭବ୍ୟ ଏୟାର ଶୋ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ଲଚିତ ଘାଟରେ 75 ବିମାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଂ ଡିସ୍ପ୍ଲେ। ରାଫେଲ, ସୁଖୋଇ, ତେଜସ, ମିରାଜ, ଜାଗୁଆର ତିଆରି କଲେ 25 ଫର୍ମେସନ। 8 ବଲରେ 8 ଛକା। ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ମେଘାଳୟ କ୍ରିକେଟର ଆକାଶ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ପ୍ଲେଟ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଇତିହାସରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସୁରଟର କିଠୱାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଆକାଶ ମାତ୍ର 11 ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶଙ୍କ ଏହି ଧୁଆନ୍ଧାର ଇନିଂସ ପାଇଁ ମେଘାଳୟ 628 ରନରେ 6 ୱିକେଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ସେ 6ଟି ଛକା ସହ ଲଗାତାର 8ଟି ଛକା ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।